Amen. Good afternoon. Príjemné popoludnie. I want to go back a little. Chcem sa trošku vrátiť. I know that we moved on to the line of Christ, Viem, že sme prešli na líniu Krista. but I just want to include one other thought. A chcela by som zahrnúť jednu ďalšiu myšlienku. I believe as we go back over the history Verím, že keď sa vrátime a prejdeme cez tie dejiny, of how our reform line began, toho, ako začala naša reformná línia, the issues become more and more clear. tie problémy sa vyjasnia viac a And I viac. just want to draw our attention back to those court cases. A chcela by som upriamiť vašu pozornosť na tieto súdne prípady. And there was a response Bol tu taká To spätná segregation väzba k made by a number segregácii, of black families in America. ktorú urobil niekoľko rodín v Amerike čiernych. What was that court case called? Beginning Ktorý in to bol súdny prípad? 1951. Brother Carl. What was Carl? that key court case called? Ktorý bol ten kľúčový súdny prípad? In which years? It's the first court case. Je to prvý prípad, It's going to start dismantling segregation in America. ktorý začal ako keby znižovať tú So in the segregáciu early alebo 1950s. rozpúšťať ju v ranných 50. rokoch. I don't know for the rest, but I just remember Brown, no? Brown versus, Brown versus, you know, it's against a school bolo to proti jednej school škole. system. Brother Jim. Brown versus Board of Education. Brown versus výbor pre Now, výchovu. before Brown versus Board of Education, Boli 4 That was tieto the- prípady case before the Supreme Court. a toto bol prípad pred Najvyšším súdom. But before you get to the Supreme Court, Predtým, ako to príde na it Najvyšší went súd, before a lower court, išlo to tými nižšími súdmi and the families lost that court case, a tie rodiny vlastne which is why they prehrali. took it to the Supreme Court. Preto išli na Najvyšší súd. So I just want to remind us, Chcela by som nám pripomenúť, we spoke of 1919. hovorili sme o 1919. What happened in 1919? Čo sa vtedy stalo? This is first wave feminism, To bola prvá vlna feminizmu. and this is about sexism To bolo o sexizme and the right to vote. a práve But voliť. behind this really good event, Ale za touto dobrou udalosťou there was a hidden ugliness. bola taká skrytá škaredosť. And what was that ugliness? A čo to bolo? Sister Catherine. Katrin? What was the ugliness? Čo bola tá škaredosť za tým? When women gained the right to vote in 1919. Keď ženy dostali právo voliť v 1919. The white women, they allowed the white women to vote so that they had more white votes. They wanted more white votes. So Chceli behind mať this viacej good bielých ruling hlasov. Čiže za tým is bol this skrytý ugly rasizmus. racism. Aj za týmto dobrým So we all rozhodnutím. remember doing that. To si pamätáme. So I want to talk about the Brown versus Board of Education. Chcela by som hovoriť o Brown versus Výbor pre vzdelanie. Begins in 1951 To začína v before it 1951. becomes before the Supreme Court Predtým, ako to prišlo na Najvyšší súd and wins in 1954. a vyhrali v 1954. So why is it called Brown versus Board of Education? Prečo sa to volá Brown versus Výbor pre vzdelanie?
Why is it called this? Prečo je to takto nazvané? Sister Catherine. Katrin? Just dealing with the black people in schools. I don't know. It's about the segregation. Je to o But who's desegregácii. Mr. Brown? Kto je Brown? Sister Sue Ellen. Well, I'm not really sure. I would just thought it was the parent of children that were in a segregated school. I agree. There was a man known as Oliver Brown. Bol človek, ktorý sa nazýval Oliver Brown He wanted to enroll his daughter a on chcel, aby jeho into the most acceptable school. dcera sa He mohla had učiť the best teachers. v best najlepšej facilities. škole, kde mali dobré tie podmienky It's closer, a and he wasn't permitted bola blízko, kde on býva, ale nebolo mu because of dovolené segregation. kvôli So he segregácii. takes part in this court case. Takže on má účasť v tomto súdnom prípade. But he wasn't the only person or family. Ale on nebol jediný človek alebo jediná rodina. When this court case comes to Kansas, Keď to prišlo do Kansasu, he's just one of 13. on bol jeden z 13 13 different families rôznych rodín, that all come together to fight segregation. ktoré sa všetky spojili, aby bojovali proti I'll give segregácii. you the name of the parents Dám vám mená tých rodičov, who took part in this court case. ktorí mali účasť na tomto súdnom prípade. Oliver Brown. Oliver He's Brown, no more important than the others, he's just one of many. on nie je dôležitejší ako tie ostatní, on je len jeden z mnohých. There's a Darlene Brown. Darlene Brown, No relation, they're not related at all. oni nie sú príbuzní, Totally different family. to je iná rodina. I'll just give you the first names. Dám vám iba tie Lena, prvé mená. Sadie, Marguerite, Margaret, Olina, Sadie, Shirley, Shirley, Zelma, another Shirley, Zelma, Maud, Alma, Alma, Iona, and Lucinda. Lucinda. And I think there's a 13th. I've missed one other name, but it makes no consequential difference. Myslím, že ich je 13, jedno meno mi tam Ran niekde out of time vypadlo. to look that back up again. Teraz nemám čas to hľadať. What do all the other ones have in common? Čo tí ostatní majú spoločné? What do they all have in common? Čo všetci majú spoločné? Sister Kathy. Katy? They're all women. Všetko sú to ženy. So why is it named Brown versus Board of Education? Prečo je to nazvané Brown versus Výbor pre vzdelanie? Their argument Ich argument is it's done in alphabetical order, je, že to robili podľa that the abecedného names come in poradia, alphabetical order on the paper. že vlastne na tom zozname tie mená boli So they're going to name the case after the first alphabetical name. v abecednom poradí a že oni nazvali ten prípad podľa prvého toho One problem with that argument. poradí. Ja mám problém s tým argumentom. Whose name comes first alphabetically? Koho meno je prvé O podľa or abecedy? D? So why is it named after him? O alebo D? D. Prečo je to pomenované podľa neho? Because they realized Oni si uvedomovali, if they wanted the Supreme Court to take them seriously, že chceli, aby ich bral ten najvyšší this súd court vážne case, a the visible face of it, a tá tvár the tohto name of prípadu it, a meno had to be a prípadu man. musel byť muž. So we've made the point with 1919 Hovorili sme o 1919,
there's hidden racism. Tam je skrytý rasizmus. When it comes to this court case as it stands in Kansas, V tomto Kansase, keď ide o súdny prípad, it's a race issue, ide o rasu, but what's under the surface? ale čo je pod povrchom? Sexism. Sexizmus. Sister Tamina. Tamina? Sounds good. I don't know. Nebolo vôbec Do you have počuť, the že other neviem. name? So there's issues in 1919, there's issues in the civil rights movement. V 1919 boli problémy aj v tom And if you look into the hnutí history za of Martin občianske Luther King, práva. Keď sa pozrieme do dejín Martina Luthera Kinga, he's a hero when it comes to the race issue. on je hrdina, keď sa jedná o problémy He's no rasy, hero when it comes to the sexism issue. ale nie, keď príde na sexizmus. What I wanted us to see Čo ja chcem, aby sme videli, is how interconnected these issues are. je, ako sú tieto veci veľmi prepojené. These three movements. Tieto tri There's hnutia. this fundamental problem, Tento základný problém, whether it's because of someone's color či je to kvôli farbe, or pleti, accent, because akcentu, somehow they're different to us, nejakým spôsobom sú iní, because of gender, kvôli pohľaviu, because of someone's sexual preference, kvôli sexuálnej orientácii. we devalue that person. My to človeka podhodnocujeme. So the subject of equality, Takže it táto covers a téma number of different subgroups. rovnosti sa týka viacerých It's podskupín. not just race Nie je to iba rasa or just gender. alebo pohlavie. There's this fundamental problem Je tu základný problém with how we view and treat people. toho, ako sa pozeráme na ľudí a správame sa k nim. And people who are studying these issues Keď ľudia toto študovali, know that they're not disconnected. oni vedia, že to nie sú odpojené témy. You might have these different plants Máme rôzne rastliny, called racism, rasizmus, sexism, sexizmus, and homophobia. homofóbia. But it's a little bit like a fungus. Je to ako taká pleseň Underneath the surface, pod povrchom. it's all one thing. Sú spolu They're all prepojené. interconnected. And And if you want to summarize it, rovnaké korene. Ak to we chcete have this zhrnúť, real issue tento problém where we devalue other people. toho, že máme And we can ľudí do za that menej without even cenných. knowing we're doing it. My to robíme, ani si to neuvedomujeme. So I want us to just remember the class of this morning. Chcem, aby sme pamätali na dnešnú rannú hodinu. What did we conclude in this morning's class? Čo sme prišli k akému záveru dnes punchline. ráno? Sister May. Christ's line is, or the line of the end of the ancient Israel is a antitype of our line. This morning's class, not my last one. Oh, this morning. Myslím, toto ráno nie je Going posledná. back to Elder Parminder's punchline. Okay, Parminder. Okay. Yes. God cannot do everything. He is forced to set up his kingdom or the church through us. God's forced to work with people. Boh je prinútený Does pracovať anyone s want to ľuďmi. word that differently? Or we're all happy with that? Súhlasíme s týmto? Sister Tamina. Tamina? God uses instruments
Boh používa To accomplish nástroje. Brother Carl? Self. He can't do by himself, Nemôže pracovať sám. so he's stuck. Takže je ako keby He has to work through zaseknutý. people. Musí pracovať skrze ľudí. And I'm not sure how we view ourselves, Neviem, ako my vidíme samých seba, how we view God's people in general, ako vidíme Boží ľud. but I don't think we're easy to work with. A nemyslím, že je s nami ľahké pracovať. So when we look at these issues, Keď sa pozrieme na tieto Of equality. problémy o rovnosti, I'm hoping we can see just how deep they run. dúfam, že vidíme, ako hlboko to má Even through korene. these positive things, Aj cez tie pozitívne veci human beings are incredibly stubborn, ľudia sú strašne tvrdohlaví and we don't unlearn very easily. a je ťažké sa odúčať pre nás. So these prejudices against people Tieto predsudky proti ľuďom are very hard to remove. sú veľmi ťažké So I just wanted odstrániť. to take us to Brown versus Board of Education Takže chcela som, aby sme sa pozreli na Brown versus Výbor pre so we can see vzdelanie, what they had to do to even get this to the Supreme Court. aby sme videli, čo museli spraviť, aby sa vôbec dostali na najvyšší súd, With the most hope of winning. aby mali vôbec nádej na Oliver víťazstvo. Brown's daughter, Dcéra Olivera Browna, who he got into school, fought for her to get into school, na to, aby sa dostala do školy, she made it part of her life work bolo to to dielo, draw attention to all the women behind him jej životné dielo, aby sa upriamila pozornosť na tie ženy, ktoré boli za who ním, were equal with him in this work, ktoré s ním boli rovnocenné v tomto diele. but don't get recognized Ale nikto ich because nechcel smart rozpoznať, people pretože knew the best way to get the Supreme Court to take you seriously ak ste múdri, viete, že na to, aby vás brali vážne na najvyššom súde, was be represented by a man. musíte sa reprezentovať mužom. Racism, sexism, homophobia. Rasizmus, sexizmus, homofóbia. They're all the same under the surface. Všetky sú rovnaké pod povrchom. Do you have any questions or thoughts on that? Máme k tomu nejaké otázky? Alebo myšlienky? When we look back at history Keď sa pozrieme na dejiny and see how hard they have been to deal with, a uvidíme, aké to bolo ťažké sa s týmto alebo how vysporiadať, slow humanity has been ako nízko to see something ľudstvo wrong. kleslo. Keď vidia niečo zlé with someone that looks different, u niekoho, kto je iný, treating them badly. správajú sa k ním zle. Do you have any thoughts or questions based on this issue? This is just going back to yesterday's class. Máme nejaké myšlienky iné k tomuto? So there's one other question I want to answer and then we'll come back to the line of Christ. Je tu jedna otázka, na ktorú chcem odpovedať, predtým ako sa vrátim k Sister tomu, čo Kathy has a robíme. point. At this point, wasn't the Supreme Court still all men? I don't remember when the first one was. I thought it was Reagan. At this point, the Supreme Court was all men. Hovorila o nejakom súdnom prípade, ale tam bolo vlastne Yes, I believe that's the na súde boli len muži. Does someone want to search that quickly? The first woman on the Supreme Court. Chce to niekto rýchlo pozrieť? Pretty sure that's Prvá Reagan. žena na najvyššom súde? O'Connor? O'Connor? Yeah, so this case, the Supreme Court would have been all male and all white. Vtedy na najvyššom súde boli všetko bieli muži. Männlich, alle waren männlich und weiß. 1981. 1981. So 30 years 1900 after the beginning of this court case. 30 Jahre nach 30 rokov potom, ako začal He lost many tento friends in the najvyšší religious súd. right. He lost many friends in the Er hat religious sehr viele right. Freunde der religiösen Rechte verloren. Stratil mnoho So priateľov someone sent in a question. Jemand hat tej eine kresťanskej Frage pravici. It's disconnected, gestellt. Sie ist Niekto poslal otázku, ktorá nie but je I s wanted to týmto v begin súvise, to address it. aber
ale chcem o tom hovoriť. Someone asked, Niekto sa pýtal, is it a conspiracy theory je to konšpiračná to teória believe that the coronavirus veriť tomu, is not as serious as we are told in the world media? že koronavírus nie je až taký vážny, ako nám hovoria v She médiách. says that the numbers show Čísla ukazujú, that it kills less people than the common flu, že zabíja menej ľudí ako bežná chrípka. the fatality rate. So the fatality rate means that if you got sick by the flu, Ak by ste ochoreli na chrípku, you're more likely to die than if you got the coronavirus. je viac možné, že zomriete ako na koronavírus. The questioner continues, Otázka pokračuje. we know there are two streams of information Vieme, že sú dva zdroje informácií and all the media are pointing in the same direction on this subject. a všetky médiá rovnakým smerom hovoria o tejto téme. So this is disconnected from our study, Toto nesúvisí s našim štúdiom. seemingly, Vyzerá to tak. but we've been discussing conspiracy theories a lot the last 18 months. Ale za posledných 18 mesiacov sme veľa hovorili o konšpiračných teóriách. And people feel safe from conspiracy theories. A ľudia sa cítia, že sú v bezpečí už od toho. And now there's this new issue, Teraz je nový problém and there's these conspiracy theories coming up. a prichádzajú konšpiračné And teórie. I don't mean this person particularly because I don't think this way, Nemyslím teraz zvlášť tohto but in človeka, general, ale celkovo we've been so attached to conspiracy theories, sme boli takí pripojení ku konšpiračným teóriám. we've gotten rid of some of our old ones, Zdali sme sa niektorých tých starých, but now when there's a new case, a keď príde nový prípad, we can tend to automatically think, tak automaticky si myslíme, this is different. že toto je iné. We go back to our bad habits. A vraceme sa k našim zlozvykom. So the point here, Tá pointa je, you're more likely to die if you catch the flu than if you catch the coronavirus. že je pravdepodobnejšie, že zomrieme na chrípku ako na koronavírus. All the media is saying that this is dangerous. Všetky médiá hovoria, že toto je nebezpečné. It is a conspiracy theory to say it's not. Je to konšpiračná teória povedať, že to nie je? Connected with that, V spojitosti s tým I've been seeing some things posted on social media som videla niektoré veci na sociálnych médiách, čo ľudia from dávajú people in this movement. od ľudí z tohto hnutia. And what I'm seeing, A to, čo vidím, so we haven't necessarily learned our lesson. je, že sme sa ešte poriadne That's nepoučili. one of the reasons To je jeden z dôvodov, we're not fit for work yet. prečo nie sme ešte pripravení na prácu. So I don't feel this can just be left. Takže nemyslím, že toto môžem len tak nechať. So someone said this. Niekto toto They said povedal. this came from a doctor's office. Povedali, že to prišlo od doktora, So a doctor wrote this. že to doktor napísal. I doubt that. Ja to I pochybujem. don't believe this came from a Neverím doctor's tomu, office. že toto je doktor, But I can't prove that. ale neviem to dokázať. And it's this board with a set of facts. A je tam taká tabuľka s faktami. It says every election year has a disease. A on tam hovorí, že každé voľby má nejakú chorobu. And then it starts listing them. A začne menovať. The first one, Prvá, SARS, SARS 2004. 2004. 2004 2004 is an election year. bol volebný rok. This is the very start Toto je ten začiatok of their proof toho dôkazu. why all this is some type of conspiracy theory. Prečo toto je len konšpiračná teória? So what's the problem? Their very first statement. Aký je problém s týmto výrokom? In 2004. When did SARS begin? Kedy začal I SARS? think end 2002. 2002? Na konci roku 2002? Yeah, and the main time is 2003. Until summer 2003 is finished. So A it v began late 2003 to 2002. skončilo.
Začal 2002 ended summer 2003. a skončil to v 2003. An easily researchable fact. Toto je ľahko vyskúmateľný fakt. So the very first statement, Takže úplne ten prvý výrok, which is their proof čo je ich dôkaz, that this is some type of election year fear-mongering, že toto je nejaký toto je nejaká fáma volebného is roku, completely wrong. nie je správny. The very last proof Posledný dôkaz is the coronavirus. je koronavírus. They're going to say corona A povedia, že korona 2020. 2020. What's the problem? Aký je problém? They're saying election year, election year. Look at the evidence. Povedia, že toto je volebný rok. Pozrite na ten dôkaz. Sister Sue Ellen. 2019. 2019 Started in 2019, not začal 2020. korona začala v 2019. And then it has all the diseases between these two. A potom tam má všetky choroby medzi týmito dvoma. Some of them fit on election years. Niektoré naozaj spadajú na volebné roky. Some of them fit on the what do they call the middle of the election years? Midterm elections. Niektoré spadajú na tie, čo sú tie také medzisemestrálne v polovici, But if you just use midterm and election years, čo sú v Amerike voľby. A keď použijeme tieto, čo sú v polovici toho that's obdobia, every second year. to je každý druhý rok. So of course, Samozrejme. you're going to pin it to an election year. To dáme k tomu But the very volebnému roku. first and the very last are easily disproven. Ale ten prvý a posledný sa dajú veľmi ľahko dokázať, že tak nie sú. And yet people in the movement A ľudia v hnutí are already buying into this same conspiracy theory type of logic. už prijímajú túto logiku konšpiračných teórií. So ignoring that argument, Takže budeme ignorovať tento I want argument. us to look at this statement. Chcem, aby sme sa na toto pozreli. You're more likely to die if you catch the flu than the coronavirus. Že je pravdepodobnejšie, že zomrieme na chrípku ako na koronavírus. Is that true? Je to pravda? No. Nie. So, Takže if you were to look at the chances of death, ak sa máme pozrieť na úmrtnosť, I don't mean to do a study on it today. ja o tom nechcem dneska študovať. All we need is a few simple statistics. Stačí nám pár jednoduchých štatistík. If you were to catch the flu, Ak by ste dostali chrípku, there's a 0.1% chance je šanca you will die. 0,01, že So, zomriete. for the flu, Takže pre chrípku it's 0.1%. aha, 0,1%. So how many people is that? To je koľko ľudí? Catch the flu? What's the percentage? 1 in 1,000. To je 1 z 1000. So if you catch the coronavirus, Ak dostanete koronu, what are the chances of death? aká je úmrtnosť? Coronavirus, Koronavírus, COVID-19 as it's called, COVID-19, is roughly 2.3%. má 2,3%. So you go from 1 in 1,000 Čiže z 1 z 1000 to 23 in 1,000. je 23. So there are different numbers given, Sú rôzne čísla, ktoré sú dané, but this is the most solid they've been able to demonstrate so far.
Ale tento bol zatiaľ taký najpreukazateľnejší. So the numbers show that you're less likely to die. Takže tie čísla ukazujú, že That's incorrect. You're povedať, 23 times more likely to die from the coronavirus. že ste menej pravdepodobný, je menej pravdepodobné úmrtie, to nie je pravda. Je And then there's 23 the krát other vyššie. issue, Potom je tu ďalší problém. how it spreads. Ako sa šíri. So if you have the flu, Keď máme chrípku, the spread is one person ten spôsob šírenia will spread it to 1.3 other people. je, že jeden človek to prenesie na 1,3 človeka. This is called the basic reproduction number. To je také základné reprodukčné číslo. Basic reproduction number. So the coronavirus, Koronavírus, one person jeden will človek spread to between 2 to 3 other people. to rozšíri na 2 až 3. So the numbers show Takže tie čísla not that ukazujú, it's less likely to kill you, nielen, že je to menej pravdepodobné nás zabiť, but it's twice as contagious ale je to dvakrát také and 23 times more deadly. chytlavé There's no a vaccine 23 krát It's viac mutating. smrteľné. Mutuje to, and spreading. nie je na to vakcína, They don't šíri sa to understand how it operates. a nerozumejú, ako to funguje. They barely know where it's come from, A len tak ledva tušia, odkiaľ to pochádza. and there's no certainty they can contain it. A nie je istota, že to vedia utišiť. So that wasn't to scare people, To není na to, aby sme ľudí strašili, but already ale už I disagree with the second part of this question, nesúhlasím s druhou časťou tejto otázky, where she says that all the media is saying the same thing. kde ona hovorí, že médiá hovoria tú istú vec. That's not true. To nie je pravda. Fox News, Fox Donald News, Trump, Donald and Trump others a are ďalší saying there's nothing scary about the coronavirus, hovoria, tohto sa nemusíme vôbec báť. and this is just some attempt to damage his reputation. To je len pokus zničiť jeho reputáciu. So Fox News, Fox News, that stream of information, tento zdroj informácií, for the most part, vo veľkej časti, they are not saying to be worried about this virus. oni hovoria, že sa neboja tohto víru. So the media is not saying the same thing. Médiá nehovoria to isté. So we could add more numbers, Mohli by sme sem pridať nejaké ďalšie but I čísla. just want to put that in the record. Chcela som to len dať do záznamu, That we're very careful we don't slip back into our old conspiratorial way of thinking. aby sme boli opatrní a nešmykli sa naspäť do nášho rozmýšľania konšpiračného. Because charts like this Lebo takéto that tabulky, say SARS 2004, ktoré povedia SARS 2004, that is another stream of information. to je ten It's iný not zdroj just informácií. no evidence for something, Nie len, že to nie je dôkaz, because who cares if it started in 2004? lebo koho to zaujíma, či to začalo v 2004. It's also just wrong, Je to celé easily nesprávne proven to be wrong. a dá sa to ľahko dokázať. So I just wanted to put that in the record to begin to answer that question. Chcela som to dať do záznamu, keď odpovedám na tú otázku. Is it a conspiracy theory Je to konšpiračná to teória? think this isn't so bad? Myslieť si, že toto nie je The také media zlé? is overreacting. Že médiá to zveličujú? The answer is yes, it's a conspiracy theory. Odpoveď je áno, je to konšpiračná Be very teória. careful Buďte we opatrní, don't slip back into old habits. aby sme sa nevrátili k tým starým zvykom. Sister Sue Ellen. Again, that list that you said about starting with there's no vaccine and there's no vaccine and There's no vaccine. Nie je na to vakcína They don't know how this virus behaves. a nevedia, ako sa ten vírus chová. Everyone knows about the flu season.
Všetci vedia, že je chrípková sezóna. It gets bad for a period of months and then it gets better. Je to zlé v určitých mesiacoch a potom sa to vytratí. Part of the fear, Súčasťou they just strachu don't know how this one will behave. je, že nevedia, ako sa tento vírus chová. So it could end up being not very bad. Možno by to skončilo tak, že to není veľmi zlé, The worst case scenario ale ten najhorší is that if možný this scenár becomes a pandemic, je, že ak sa toto stane pandémiou, even if just 1% of the Earth's population get this virus, aj keby len 1% populácie dostalo tento vírus and 2% of them die, a 2% z nich we're still zomrú, talking about hundreds of thousands of people. to sú tisíce ľudí. So there is part of the Teda 100 000. seriousness of it is that there is so many unknowns. Čiže súčasťou vážnosti toho je, že je tu mnoho vecí, ktoré sú nepoznané. Sister Catherine, you had your hand up? No? Okay. Anyone have any thoughts on that? Máte k tomu nejaké I didn't mean to myšlienky? do a study on this. Ja som nechcela o tomto študovať. I just wanted to include this. Chcela som to sem len zahrnúť. Because when we talk about racism, sexism, homophobia, Keď hovoríme o rasizme, sexizme a homofóbii, a large part of that discrimination veľká časť tejto is diskriminácie based on conspiracy theories. je založená na konšpiračných teóriách. Women are emotional. Ženy sú emočné. How can anyone take them seriously in a court case? Ako môže niekto na súdnom African na súde ich Americans brať vážne? can't make good Afroameričania political decisions, nemôžu robiť dobré politické rozhodnutia. need to keep them under control. Musíme ich držať pod Don't let them kontrolou. vote. Nedovolíme It's im all voliť. about these conspiracy theories. Toto sú konšpiračné teórie. This idea, Táto myšlienka, homosexuality is contagious. že homosexualita je nakazlivá, Don't let them into the military. nech nejdú do vojny, They're weak people. sú to They'll make slaboši, our army weak. oslabia našu It's all armádu. conspiracies. Toto sú všetko This is the konšpirácie. methodology Takáto metodológia behind racism, sexism, and homophobia. je za rasizmom, sexizmom a And we homofóbiou. can't deal with those three issues S týmito troma problémami nemôžeme if we zaobchádzať don't keep guard against conspiracy theories. správne, ak sa nebudeme Which mať is na another pozore way of proti saying the false konšpirácii, stream of information. čo je vlastne iný zdroj informácií. Brother Carl. No? No. No, okay. Sister Tamina. Tamina? Není počuť? Nepočujem vôbec, čo hovorí po anglicky. They did a study in 1989 V 1989 bola štúdia, that showed they were just as good soldiers. ktorá ukázala, že sú takí istí dobrí vojaci ako všetci ostatní. No change in their performance. Nedáva to žiadnu zmenu v tom ich výkone. So it was disproven in 1989. V 89. to bolo preukázané ako So nepravdivé. we've spent a lot of time on those three movements. Veľa času sme strávili týmito troma hnutiami. Tried to show how deep they run, Chceli sme ukázať, ako hlboko oni sú also how zakorenené they're connected, a ako sú prepojené. and behind them are conspiracy theories. A za ním sú konšpiračné teórie. We're afraid of what we don't understand. A bojíme sa toho, čomu nerozumejú. And if we look at someone
Keď sa na niekoho pozrieme and they look different, act different, a oni sú iní, chovajú sa inak, we find ourselves afraid of them. tak sa ich ako keby bojíme. And when we're afraid of them, A keď sa ich bojíme, we treat them badly. správame sa k ním zle. And it's been a problem, particularly in America, from its inception, A toto je problém v Amerike od jej zrodu. a prophetic issue. Je to prorocký So I asked problém. us to keep all of that in our minds, Chcem, aby sme toto mali v mysli. and then we wanted to study the line of Christ. A budeme študovať líniu Krista. I discussed why I don't like calling it that, A hovorila som, prečo to nechcem takto nazývať, even though that is what we are familiar with. aj keď to je to, čo poznáme. We spoke about how this line is a type Hovorili sme o tom, ako táto línia je typom alebo predobrazom of our reform line. It našej must have reformnej 5 línie. primary waymarks, Musí mať 5 hlavných milníkov, 4 dispensations. 4 There is the obdobia, ploughing, to je orba, early rain, ranný dážď, latter rain, neskorý dážď and harvest. a žatva. Then we had a discussion Potom sme hovorili with Brother Jonathan s bratom Jonatanom, mali sme diskusiu. because I asked Ja som sa pýtala, where to place the cross. kam dávame And ten it's kríž recognized a vieme that rozpoznať, we have at the past placed the cross at multiple places, but particularly here at the close of probation. že v minulosti sme dávali kríž na viaceré miesta, ale zvlášť sem na záver milosti. So we drew up the whole reform line, Takže sme nakreslili celú reformnú 5 líniu primary waymarks. s 5 hlavnými And we milníkmi. overlaid the end of modern Israel with the end of ancient Israel. A koniec moderného Izraela sme preložili s tým koncom Brother Roland, would you be willing to starovekého. lead us through this? Môžeš nám to vysvetliť, Roland? This line here, Táto línia tu, this is the end of modern Israel. It's our time. to je koniec moderného Izraela. We understand Rozumieme tomu, that the work is done in 2 parts. že to dielo sa deje v 2 častiach. Put simply, what are those 2 parts? Zjednodušene. Čo sú tie 2 časti? Modern Israel, Moderný Izrael. God's going to do this work Boh urobí toto dielo in 2 separate steps. v 2 krokoch. He wants to deal with the world, Chce sa zaoberať so svetom, but before them, ale pred he nimi has to deal with who? sa musí zaoberať s kým? Kirche. The church. S cirkvou. So he has to deal with the church before he deals with the world. Musí sa zaoberať s cirkvou predtým, ako sa zaoberá so svetom. So we have these 2 steps, Máme tieto 2 kroky. church and world. Cirkev a svet. And the transition point A ten prechod between the church and the world medzi cirkvou a svetom is what waymark? je čo? Aký milník? Sunday law. Nedelný zákon. So this is the end of modern Israel, To je koniec moderného Izraela and we're working off this type. a toto je 2 predobraz. steps. V 2 krokoch. The whole purpose Celý zámer of the Jewish nation židovského is to reach who? národa je, aby získali koho? The heathen, the Pohanov. Gentiles. To je ich That's the whole zámer. reason there is a nation. Preto oni sú národom. It's all about the Gentiles. Celé je to o pohanoch. But before they go to the Gentiles, Predtým, ako idú k what do pohanom, they have to do? čo musia spraviť? Clean up Zum eigenen Volk. the church, Musia tú církev The dať do Jews. poriadku, vyčistiť. the Jewish Pohan- nation. Židov. So first the Jews, then the Gentiles. Najprv Židia, potom svet. First the church, then the world. Teda potom pohania. Najprv církev, potom svet. The transition point is the Sunday law Ten bod prechodu je nedelný zákon. for modern Israel. Moderný Izrael. So for ancient, A pre the staroveký transition point ten prechod
is 34 AD. je rok 34. Does that make sense? Dáva zmysel? Can everyone see that? Vidíme to? So the waymark of the Sunday law on the 144,000 line, Ten milník nedeľného zákona na línii 144 000. we're not dealing with any fractals. Teraz nezaoberáme sa fraktálmi. This is the 144,000. To je 144 000. The transition point Ten prechod is Daniel 11:41. je Daniel 11.41. So the transition point for ancient Israel Ten bod prechodu pre staroveký is Izrael, 34 AD. rok 34. So if we construct our 5 primary waymarks, Ak vieme skonštruovať 5 hlavných milníkov, this middle waymark is 34 AD. tento stredný milník je rok 34. We're okay with that. Súhlasíme? So we've placed our first, our middle, and our last. Dali sme prvý, stredný a posledný milník. The first is the birth, Prvý je narodenie, middle 34. stredný 34. Sister Elena. Explain this one. Si sestra Elin vysvetlí ten posledný. I don't know. Can you help me a little? So what waymark is this for us? Aký je toto pre nás milník? The second Advent? So this is the second advent. Druhý príchod. So in their history, V tých could they have dejinách had it the second advent, where Christ comes and takes everyone back to heaven, mohli mať oni druhý príchod, all kedy his Kristus people? by prišiel a všetkých zobral do neba? Could it have happened in their history? Mohlo sa to stať v ich The dejinách? history of Christ. Oh no. So it couldn't have happened then. Čiže vtedy sa to nemohlo stať? Why? Prečo? Because they were not ready. Neboli pripravení? Someone else want to Niekto iný chce answer ešte that one, and odpovedať? then we'll come back. So 2 Thessalonians, 2. Tesalonským sa píše, že nemajú they're told očakávať not to Krista, look že for sa Christ coming in navráti their time. v ich čase. It's not going to happen. To sa nestane. Why, Sister Janice? Prečo? Yes. Najprv musel byť zjavený So človek if you want to hriechu. translate that. Tá moc, ktorá zdržiavala tú druhú moc, musela byť zjavená. Does that make sense? Dáva to Is zmysel? that okay? She took us to 2 Môže byť? Thessalonians 2. Išli sme do 2. Tesalonským You 2, need the man of sin to be revealed. kedy sa musí Who's the zjaviť man of človek sin? hriechu. Kto je človek hriechu? Brother Carl? Karol? Who's the man of sin? Kto je človek hriechu? In 2 Thessalonians. V 2. What Tesalonským. has to happen? I'm not Čo sure. sa musí stať? Sister Catherine. 1260, the papacy. You still have to have the 1260. Musíme stále ešte mať v dejinách So you have 1260. 2,300 days. Takže máme 2300 What they've dní večerov a rán. What they've experienced To, čo oni zažili, is just the 490. je There's 490. still the 1810. Ešte stále ostáva 1810. So there's still more to come. Christ couldn't have come back then. Ešte je viac toho, čo sa má udiať. You still Kristus have vtedy this sa time nemohol prophecy. vrátiť. Ešte máme toto časové The work of proroctvo. the papacy. To je dielo pápežstva. So we went to 19 MR, Išli sme do 19 MR, 40.4, and it said 44. odstavec. that on the island of Patmos, Tam sa píše, že na ostrove Christ Patmu came back the second time. Kristus sa vrátil druhýkrát. She calls it the second advent.
Ona to nazýva druhým príchodom. So he said that even though he couldn't come back Hovorili sme, že aj keď sa nemohol vrátiť, in that literal application, tejto doslovnej, that this is a doslovne, full and a complete reform line. je to úplná reformná línia. So we have the second advent in type. Takže máme tu druhý príchod v predobraze. Does that make sense? Dáva zmysel? So we have the first way mark, the middle way mark, and the last way mark. Takže máme prvý milník, stredný a posledný. So who wants to deal with these two? Kto by chcel povedať tieto dva? What do you think this one is? Čo myslíte, čo je tento? Sister May. Sestra May? Perhaps it's something with destroy of Jerusalem. Jerusalem. So the destruction of Jerusalem. Yeah. Takže zničenie What date Jeruzalema. do you want to put here? Ktorý dátum sem chceš dať? 16:6. So you want to put 66? Yeah. Chceš sem dať 66. rok? Is Jerusalem destroyed in 66? Bol Jeruzalém zničený v tomto roku? So what do you want to mark here? Čo sem zaznačíme? This date. Before this date, they have to leave. After that, they cannot leave anymore. So that's for me, sound like a shut door. So I have to prepare till that point. Vtedy museli odísť. To sú pre mňa ako zavreté dvere. So prior to 66, Pred tým 66. they can leave. After, mohli odísť a they can't potom leave. už nemohli odísť. Does anyone disagree with that logic? Súhlasíte, nesúhlasíte? I asked what this waymark is in their time, the close of probation. Pýtala som sa, že čo je tento milník v ich dobe, záverom And milosti. Sister May spoke to us about the destruction of Jerusalem. Sestra May hovorí o zničení Jeruzalema. So there's a couple of dates in this history. Je tu niekoľko You dátumov have v dejinách. 66 AD 66, and 70 AD. 70. So I asked her to be more specific Tak som chcela, aby bola konkrétnejšia. when she said destruction of Jerusalem. Že čo je to zničenie So Jeruzalema? Sister May took us to this date. Ona nás zobrala k tomuto dátumu, The actual destruction happens in 70 AD. ale to samotné zničenie sa stalo v 70. roku. But in 66 AD, A v 66. everyone has a chance to leave. každý ešte mohol The odísť. Roman army withdraws. Potom tá They all armáda have a chance odtiahla. to leave. Všetci mohli odísť. And then after this date, A po tomto dátume, when the Roman army comes back, keď rímska no one armáda can sa leave vrátila, Jerusalem. už nemohli odísť z Jeruzalema. So Sister May chose this date for the close of probation. Ona vybrala tento dátum pre záver milosti. Brother Jonathan, Jonathan? I see a hand but no face. So you're saying 70 Ty hovoríš 70. rok? because the city is not destroyed, Pretože to mesto Till nebolo here. zničené až doteraz. and you're saying they have a choice if they're here. A hovorí, že mali ešte možnosť sa rozhodnúť, keď boli tu. But the army has already surrounded the city again. Ale tá armáda už obliehala vtedy mesto. So the army surrounds, Takže tá armáda obliehala, turns back in 66, vrátila sa naspäť v 66. is that what you're saying? To je to, čo hovoríš?
When does the army come back? Kedy sa vráti tá Prorocká? armáda? I think they come back in 66, but they do a sit of 4 years until 70, I think. So they withdraw in 66 V 66. and come odišli back in 66? a vrátili sa v 66. Tak to si to myslíš? I don't know when they leave, but I just know they come back in 66 and until 70 they do a sit. Neviem, kedy odišli, ale viem, že sa So vrátili the v army 66. Takže armáda is back sa vrátila sometime in this history. niekde v týchto dejinách. Is anyone else? Ešte niekto? Sister Kathy. Kedy? Destruction is here. There's Zničenie a je chance tu. to escape here. Majú ešte Where do you want to možnosť mark the uniknúť. close of probation? Kde by si dala záver milosti? Die Zerstörung findet 70 statt, die Armee zieht sich 66 zurück und wann möchtest du where do you want to mark? The close of probation. Wann möchtest du das Ende der Gnadenzeit markieren? My understanding is it's for the close of probation for Israel. Nach meinem Verständnis geht es um das Ende der Gnadenzeit des Volkes Israel. So I would say 70 Deshalb würde ich sagen 70. because 66 was a sign or something for the Christians. Denn Ja by som dala 66 war ein 70. Zeichen rok, für die Christen, lebo 66 bol čas pre kresťanov. dass sie aus Jerusalem fliehen sollten. So, Sister Kathy is saying that the close of probation is at 70 Schwester Kathy schlägt Sestra Katy hovorí, že záver milosti je 70. rok, because 66 they had an opportunity to leave. lebo v 66. ešte mohli odísť. And I believe Brother Jonathan was saying something similarly. Myslím, že brat Jonathan hovoril niečo podobné. So, Sister May, Sestra May, what do you think? čo ty myslíš? Share your thoughts. Teil deiner Gedanken. My thought was after 66 you cannot you don't have any choice anymore, so that's a reason why I think perhaps 66 is a close of probation. Mein Gedanke Ja som myslela, že po 66. už nemajú na výber, preto som myslela, že tam je záver milosti. So before 70, Takže pred you already 70. can't rokom leave. kann man nicht mehr That's what you're drawing our nikto už attention nemôže to. odchádzať. darauf möchtest du unsere Aufmerksamkeit legen. The army already comes back. Tá armáda už tam je. Sister Tamina. Tamina? I checked Ellen Wise and we'll find that she marks the destruction of Jerusalem with the close of probation. What's your quote? It's For SP? Sestra Vajtová hovorí, že 70. rok bol záver milosti pre 440 Židov. paragraph 3. Kde to máš napísané? 4 SP. A neviem stranu, to mi ušlo. So 4SP 440.3, 4 SP, to paraphrase, 440, myslím. she's talking about this time of trouble. Hovorí o dobe súženia. The actual title is the time of trouble. Aj tak sa volá tá kapitola, čas súženia. It's Spirit of Prophecy, Volume 4, Ešte raz je to 4 SP. Chapter 34,
34. kapitola titled The Time of Trouble. s názvom Čas So, súženia. if Sister May says the close of probation is here, Sestra May hovorí, že záver milosti je tu, then this is in the time of trouble. tak toto je potom čas súženia. Teda nie je. Does that make Teda sense? je. So I don't think that makes 66 the close of probation. Takže ja si nemyslím, že 66 by malo byť záver It would make it milosti. the time of trouble. Lebo tuto by bol čas súženia. Elder Parminder? Brat Parminder? I'm going off what Sister May said. So I'm just saying that quote Ja hovorím, že tento citát doesn't make 66 the close of, sorry, 7, oh, I did say that wrong. It doesn't make 70 the close of probation. 70 It's just lining up the destruction of Jerusalem with the time of trouble. to potom dáva 70. rok ako zničenie Jeruzalema do času súženia. I don't think it makes that way mark the close of probation. Myslím, že to nerobí ten milník koniec Any doby other milosti. thoughts on this? Ešte nejaké myšlienky máte? No, that's okay. Someone sent me a quote. I thought it was really good. Niekto mi poslal citát, ktorý sa mi celkom páčil. Review and Herald, Review a Herald, 1889. Sorry, November 5, 1889, 1889. 5. november. Review and Herald, November 5, 1889, paragraph 11. Odstavec 11. The title for this A ten názov is je God warns men of his coming judgments. Boh varuje ľudí od prichádzajúcich So súdov. if God is warning men of his coming judgments, Keď Boh varuje ľudí od prichádzajúcich súdoch, reword that for me. skúste to ináč mi povedať. Sister Kathy, Katy? describe what that title means. Povedz, čo znamená tento nadpis. A loud cry. Hlasné volanie. So this, if God's warning people of coming judgment, Ak Boh varuje ľudí o prichádzajúcom the súde, judgment isn't there yet. ten súd tam ešte nie je. Does that make sense? Dáva zmysel? He's warning people of coming judgment, Varuje ľudí o prichádzajúcom súde. and we would line up that warning of coming judgment To by sme dali do linie. with Tento the midnight prichádzajúci cry or súd the loud cry. s polnočným volaním alebo s hlásitým So we volaním. can take that just from the title that this section has been given. To máme len z toho názvu tejto kapitoly. She talks about those who have living faith Ona hovorí o tých, ktorí majú živú vieru and have escaped the judgments. a unikli tým The súdom. word comes to Noah, Hovorí o go into Noachovi, the ark. ktorý staval Noah archu flees. a The message utiekol. comes to Lot, Posolstvo prichádza k Lotovi, get out of the city. aby odišiel z And he mesta. So she's going to line up 3 histories. Dáva do linie 3 dejiny. She talks about Noah, Hovorí o Noachovi, the flood is coming. o tom, že prichádza Prior to the potopa. flood, there's Ale this warning. pred potopou je Which varovanie, says, ktoré hovorí, is get in the ark. že má I'm ísť do just going to call archy. it get out. Get out of the world into the ark. Vidí zo sveta a vodí do Then she archy. talks about Lot. Potom hovorí o Lotovi, There's coming judgment o prichádzajúcom on súde. Sodom. Sodome And the message comes, príde posolstvo, get out. vidí And she von. lines this up A toto dáva do linie with the 3rd history, s dejinami the destruction of Jerusalem. zničenia She Jeruzalema. says,
Ona Those who hovorí, obeyed the warning of Christ že tí, ktorí počúvnú to fleeing varovanie Jerusalem Krista a uteknú were do not involved in Jeruzalema, her destruction. varujú svet pred jeho So zničením. prior to the destruction Takže pred zničením of 70, tých there's a 70 cry je volanie, that says, "Get out." ktoré hovorí, vidíte. And then she says what this is in our own time. A potom ona hovorí, že toto je v našom vlastnom čase. So she gives us 3 histories: Takže nám dáva 3 dejiny. Noah, Noacha, Lot, and Lota the destruction of Jerusalem. a zničenie She Jeruzalema. says prior to the destruction in our time, A hovorí, že pred zničením v našej dobe there is also going to be a cry tiež bude volanie, that says what? ktoré hovorí čo? Babylon is fallen, come out. Padol Babylon, vidíte z neho. So prior to the close of probation, Takže pred záverom milosti there's this cry je to volanie get out. ísť von. So she lines up these 3 histories: Takže ona dáva do linie tieto 3 dejiny. Noah, Noacha, Lot, Lota, destruction of Jerusalem, zničenie and then our Jeruzalema own history. a naše vlastné dejiny. 144,000. 144 And 000. before that final destruction, A pred posledným zničením there is this cry to get out. je volanie výjsť. Does that make sense? Dáva to zmysel? How this quote is constructed. Ako je to skonštruované? And you can see what she's alluding to in the title. A môžete vidieť, o čom ona hovorí v tom The next paragraph talks about the sins of the world. v tom nadpise. V ďalšom odstavci reached hovorí to o heaven. hriechoch sveta, ktoré dosiahli do The neba. law of God is made void. Ako Boží zákon The bol Sabbath is trampled in the zneúctený dust. a sobota je So she's pošlapaná. talking about the Sunday law Ona hovorí o nedeľnom zákone and this cry that it begins to swell. a o tom volaní, ktoré This začína cry rásť. is going to swell. A toto volanie It's going to warn people to get out bude varovať ľudí, aby vyšli prior to the destruction. pred tým So, zničením. Sister May, Takže sestra May, do you agree? súhlasíš? You took us to the right history. Zobrala si nás do tých správnych You dejín, took us to the destruction of Jerusalem. k zničeniu Jeruzalema. But I'm suggesting Ale ja hovorím, that it's 70 that marks the close of probation že 70 nám ukazuje záver milosti and 66 that marks the cry to get out. a 66 to je to volanie, kedy Does majú that ľudia make výjsť. sense? Sister Tamina. Tamina? Zase nepočujem, ona tam hovorí 11 po and anglicky, 12. nepočujem. I haven't been through this whole section. Cez celé toto som si neprešla. But paragraph 11 11. is odstavec talking about coming out of Babylon. nám hovorí o výjdení z Babylona. So it's the cry before the close of probation. To je volanie pred záverom milosti. This is all from Switzerland. To je zo Švajčiarska. Basel, Switzerland. Uh, So is everyone okay with that? súhlasíme? Brother Roland. Brat Roland? It's by 70, yes? Also die geschlossene Tür ist die in 70. Ten Saying this is 70. the rok. beginning of the time of trouble. Toto je začiatok času súženia. Anfang der Zeit der Prüfung. This is the destruction of Jerusalem, executive judgment. To je zničenie Jeruzalema, ten výkonný súd. Is that okay? Súhlasíš? Yes or no? Áno alebo Do nie? you agree with that, or is there? Ja oder nein, bist du damit einverstanden? Súhlasíš s tým alebo I nie? would like to have a little sign from the door. Where can we put the sign from the door that the door is shut? Wo können wir dieses Uh, das Symbol der
Yes. Kde by sme dali to znamenie na dvere? So lining up the close of probation with 70 AD. Vtedy už sú zavreté tie dvere. Takže keď to dáme do linie time of so trouble. záverom milosti, čas súženia, The executive judgment. toto je Just prior to that, výkonný súd, čas súženia. A predtým there's been this cry to get out. je volanie výjsť von. Get out of the city. Vidíte z mesta. Just like we say get out of Tak ako Babylon povieme vidí z Babylona or get out of Sodom. alebo Sodomy. Get out of Sodom, get into the ark. Vidíte zo Sodomy, choďte do archy. They're all saying the same thing. To je všetko jedna tá istá vec. Is that okay? Brother Jonathan. Brat Jonathan? Nová nepočuť. September 7th. 7. september. So I want us to just look at this final history from 70 to 100. Chcem, aby sme sa pozreli na tieto posledné dejiny od roku 70 do 100. We've spoken about the call to get out, Hovorili sme o volaní odísť, the executive o judgment, výkonnom súde and this time of trouble. a čase súženia. I want to take us to another Chcem quote sa pozrieť na ďalší citát in Acts of the Apostles. v Skutkoch apoštolov, Acts of the Apostles 569. 561, Paragraph 1 and paragraph 3. prvý a tretí odstavec. We'll just read, paraphrase 1 and 3. For now. Budeme to parafrazovať ten prvý a tretí. Pardon, 569, nie 561, ale Skutky apoštolov kniha 569. So I'll write it up. WA 565.3. The German reference. So we'll read paragraph 1. Takže prečítame ten prvý odstavec. So when we speak about this second Keď advent hovoríme o druhom príchode on the island of Patmos, na Patmose, who is Christ coming down to? ku komu Kristus prichádza? Who's on the island of Patmos? Kto je na tom ostrove Patmos? John. Ján. So this is all about John. Toto celé je o Jánovi. So you know that in this final history, Takže vieme, že v týchto posledných dejinách there's been many martyrs. bolo mnoho mučeníkov. John is the surviving disciple. Ján je ten He's standing on the island of Patmos, učeník, ktorý zostal, and he is the one stojí na left Patmose alive a on je ten, to witness the second advent. ktorý sa dožije druhého príchodu. So who does John represent? Koho Ján reprezentuje? Who does John represent? Koho Ján reprezentuje? 144,000. 144 He's 000. the one alive to witness the second advent. On je ten, ktorý zostal nažive, aby dosvedčil ten druhý príchod. Who was the only disciple to stand at the foot of the cross? On bol ten jediný učeník, ktorý zostal pod krížom, keď sa John. všetci rozprchli. So there's a Jan. special symbology of John. Ján má špeciálnu symboliku. He represents the 144,000. On reprezentuje 144 You 000. see him standing, not fully understanding, On tam stojí, plne nerozumie, but still standing faithfully at the foot of the cross. ale zostal verný pod krížom.
when all the other disciples ran away. A všetci ostatní učeníci ušli. Go to Acts of the Apostles 5:6-9. Poďme do skutkov apoštolov 569. John lived to be very old. Jan sa dožil veľmi He vysokého veku. witnessed the destruction of Jerusalem and the ruin of the stately temple. On dosvedčil zničenie So Jeruzalema aj he toho lived to chrámu. see this destruction On sa toho dožil, že that to we just videl. discussed. O tom sme hovorili. He was the last survivor of the disciples who had been intimately connected with the Savior. On bol ten posledný učeník, ktorý vlastne prežil z tých, ktorí mali úzky vzťah s Kristom. Ktorí mali s ním vlastne osobný vzťah. So all of the others have died. Všetci ostatní zomreli. He's left living. Kto zostal nažive? Paragraph 3. Tretí odstavec. John was summoned to Rome to be tried for his faith. Ján. Here before the authorities, the apostles' doctrines were misstated. Teraz čítajú zo skutkov apoštolov. Ján bol teda predvolaný na výsluch do Ríma pred vrchnosťou. False witnesses accused him of teaching seditious Bolo heresies. jeho posolstvo nesprávne predstavené a falošní svedkovia ho obvinili zo By šírenia these accusations, his enemies hoped to bring about the zo disciples' šírenia death. nebezpečných blúdov. Jeho nepriatelia dúfali, že týmito žalobami pripravia učeníka So o he's being život. accused of sedition and heresy. On bol obvinený z blúdov a z vzbúry. Where have we seen that Kde sme before? toto už videli? My to nemáme úplne presne, ak je to po anglicky. Tam je, že z blúdov a zo vzbúry bol obvinený. Sedition and Blúdy heresy. a vzbúra. Kde sme to už videli? So accusations made against Christ. To je presné obvinenie, aké bolo urobené proti Kristovi. He says he's On God hovorí, že je Bohom and he speaks out against the a hovorí government. proti vláde. He's a little too political. Že je príliš politický. 70.1 570.1 571. odstavec. I'm just reading the first Prečítam len tú sentence. prvú vetu. John was cast into a cauldron of boiling oil, Jána hodili do kotla s vriacim but the Lord olejom, preserved the life of his faithful ale servant, Pán zachoval život svojho verného služobníka. even as he preserved the 3 Hebrews in the fiery Ako kedysi furnace. zachránil 3 Židov v ohnivej peci. So John, Ján, we haven't discussed this history yet before o tomto 34, sme ešte nehovorili pred 34. rokom, but you know he's among the first group ale called. on je medzi tou prvou skupinou, ktorá bola povolaná. He's one of the original Jeden z disciples. pôvodných učeníkov. He stands faithful at the cross when all the others run On away. zostal verný pod krížom, keď všetci ostatní ušli. He lives through all of this On persecution. prežil všetko toto prenasledovanie. All the other disciples die. Všetci ostatní učeníci zomreli. He comes to 70 Prišiel k AD. roku 70 He witnesses the close of probation, the destruction a of on Jerusalem. vlastne dosvedčil zničenie Jeruzalema. In this A v history, týchto dejinách what do they čo do? urobia? They try to kill Snažia him. sa ho zabiť, They put him in boiling dali ho oil. do vriaceho oleja. And can they kill him? Podarilo sa im to? Nie. No. So there's a death decree Takže je tu dekret smrti against proti John. Jánovi, They can't kill ale ho him. nemohli zabiť. So he gets sent to the island of A poslali Patmos, ho na Patmos. where he's the only one left to witness the second A on advent. bol jediný, ktorý zostal, ktorý dosvedčil druhý príchod. So throughout this Takže line, na tejto línii John becomes representative of the Ján sa stáva 144,000. reprezentantom 144 000. Stands Zostal faithful verný at testing v times. čase skúšky, He survives the prežil persecution. prenasledovanie, He's trained from the beginning. bol vyučený od začiatku, Witnesses the destruction. dosvedčil zničenie, Survives the death decree. prežil dekret smrti
witnesses the second advent. a dožil sa druhého príchodu. Brother Brat Jonathan. Jonathan? So the decision was to kill him, To rozhodnutie bolo ho but they zabiť, couldn't. ale So nepodarilo they sa im sent him to. to Patmos. Tak ho poslali na Patmos. I'm not saying they're the same decree. Ja nehovorím, že je to jeden a ten istý dekret. They wanted to kill him, but they couldn't. Chceli ho zabiť, ale nemohli. Sister Tamina. Tamina? So they couldn't kill him directly, Nemohli ho zabiť priamo, so they're trying to diminish his influence. pokúsili sa znižiť jeho vplyv, So at least he can't influence people. aby na ľudí nemal vplyv. They sent him to a hard location, hard labor. A poslali ho na ťažkú prácu, na ťažké miesto. Hard labor. Do you have any other thoughts on that? Máme ešte nejaké myšlienky? We'll close for time. Tuto to uzavrieme kvôli času. We've made some progress. Niekde sme postupili. We've brought in the destruction of Jerusalem, Priniesli sme zničenie Jeruzalema, the warning to escape, to then the time varovanie of trouble. na útek, čas We've súženia, brought in John, Ján. his representation as the 144,000, On reprezentuje 144 000. his survival of the time of trouble, the death decree, Jeho prežitie času súženia and the second advent. a dekretu Are we okay smrti with that? a druhý príchod. Môže byť? Súhlasíme? Tidying up the end of this line. Takže sme trošičku vyjasnili záver tejto We línie. can have all of this part just laid out simply. Toto tu môžeme dať zjednodušenie, Our focus is of course on us. ale náš zámer je na nás. So we just want this established Čiže my sme sa chceli pozrieť na toto, ustanoviť to. because our focus is on the church. Naše zameranie, nie je na nás, ale je na We cirkev. want to know about where we are right now. Chceme vedieť, kde sa nachádzame práve teraz. So we'll finish the end of this line Takže skončíme túto and then we líniu want to talk about the history from the birth to 34 AD a potom chceme hovoriť o dejinách od narodenia po 34. and what we're meant to be doing right now A to, čo sa od nás vyžaduje teraz, to try and understand our experience. aby sme pochopili našu vlastnú skúsenosť. Brother Jonathan. Jonathan? So you want another way mark Takže ešte chceš ďalší milník? in here? Tu. I'm not sure. Neviem. We can look at that tomorrow. Možno zajtra sa na to pozrieme. Your project, Brother Benjamin. Sorry, Jonathan. Look for one. Ukážeme, čo myslí If you Jonathan. kneel with me, we'll close in prayer. Pomodlíme sa. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Oče, thank you for our blessings. ďakujeme Ti za požehnania. Lord, I pray that you will be with us Pane, modlím sa, aby si bol s nami. as we see how much you need us. Keď vidíme, ako veľmi nás potrebuješ,
to reach the world. aby sme zasiahli svet. We don't want to take this lightly. My to nechceme brať na ľahkú váhu. When we get to heaven Keď prídeme do neba and we see the people lost, a uvidíme, že niekto stratený who you meant to be saved through us, a oni mali byť zachránení skrze nás. pray that we will realize our responsibility Prosím, now. daj, aby sme si uvedomili našu zodpovednosť. May we be faithful like John was, Aby sme boli verní ako Ján, who lived his life ktorý žil svoj to život, do that work. aby robil toto dielo. I pray, Lord, that you will bring us to that point Ja sa modlím, aby si nás priviedol k tomuto where we bodu, forget self kde zabudneme na seba and live to serve, a žili na službu. just as Jesus did. Budeme žiť na službu ako Ježiš. Pray this in Jesus' name. Modlím sa to v mene Ježiša. Amen. Amen.